Vale. Sí, ya está. Ah, pero necesito. Ah, qué frío, amigo. No frío. Bien, tengo que poner la pantalla principal. Bien, ahí estamos. Uh, Ay, no tengo muchas ganas de jugar de video hoy, güey. Sinceramente. Vamos a jugar. Vamos a jugar a los vaqueritos. ¿No? Lo malo es eso que. Yo andaba viendo mis videos. Ah, bueno, a ver. ¿Se parece? Sí, pero se ve un poquito lo de acá abajito, güey. Entonces, así. Así, ¿no? Importa mucho esa cosa cómo se ve, güey. I don't know. Ay, quedó como moquito, güey. La verdad, pero sí parecía, ¿no, eh? Unos vaqueros, güey. Ajá, sí apareció, güey. Entonces, sí, como tal, sí está bien, güey. A ver, pero el background mejor, güey. Y ya, nos quitamos de cualquier problemilla, güey. A ver, espérate. ¿Qué es esto? Ah, esto es el background, la pantalla principal. A ver, transformar. Y la pantalla. De aquí. Así, ¿no? Uy, sí tiene un montón de retraso, amigo. Pero demasiado, güey. Vale. Yo creo que allí, ¿no? A ver, ahorita lo voy a andar viendo. ¡Au! Me pegué. A ver, jugar. Sería normal, pero quisiera. No, se mete directamente. Vale. Que yo andaba jugando, pero vamos a reiniciar esta madre, güey. Vamos a reiniciar esta madre. Juego, nueva partida. Sí. Vamos a empezar una nueva partida, güey. Qué bonito es este juego, güey. Un poquito viejo para su era, güey, pero qué bonito es este juego, güey. Mm. Tal vez le falta un poquito más de estar estirado, ¿no? Uy. Ay, se pausa. Un poquito más. A ver. Un poquitín más, güey. Extra, extra, health benefits smoking. Extra, extra, read all about. Hey, watch it, mister. Read all about it. Bill Williamson's gang terrorizes New Orleans. Extra, A ver, quiero ver si sí se ve bien, güey. No más eso. Pues sí, parece que sí. Lo único que quiero saber es si se verá todo cuando estén hablando. Ese es como el problemilla, güey.
Tururún. Oh. Vámonos aún así, güey. Se ve bien el juego, güey. Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Hoy sí, como han ayudado a los nativos. But they've gained access to heaven. Ahora vamos a bajarle un poquito más aquí. But, Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals. Ah, muchas gracias por hacerle caso, ¿eh? Qué juegazo, güey. Not only do people now have What game it is? Father, but I heard that It's Red Red Dead Redemption. Angels can fly, Jenny. No, It's a game from Rockstar. can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Difícil de creer, amiguito. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want Qué to fuertes palabras es lo que dice. but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without... If you put it in that way, it's the first game that came in, And he has a lot but of in history, it's the second game. So, Bush, well, money isn't everything. it's the game from the Xbox 360 or the PlayStation 3. Money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and Escondí la palabra de Dios, güey. they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who Oye, let you sí. worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction Yeah, it's between awesome. a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. It recently released for PC, that's why I'm playing it on PC. Well, here we are, Mrs. Bush. Our Armadillo. Ahora le va. Que creo que yo tengo que escuchar estas viejas, amigo. Vámonos. Va bastante bien el juego, ¿eh? Creo que sí se alcanzan a leer las... What language? Spanish. Ve a la cantina. Órale, vámonos. ¿Qué onda, carnalito? ¿Por qué no mueve el brazo izquierdo, güey? ¿Se le durmió o qué? Mr. Marston! Mr. Marston's over here! It's a Spanish Viper. You must be John Marston. Claro. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Órale, va. Se ve bastante bien, güey, ¿eh? You ain't gonna find sturdier horses than these in all of New Ulster. Ojalá, güey. That's what you keep saying.
Take it slow on the way out of town. No need to kick up a lot of dust. Si yo quiero voy a armar un alboroto, compañero. Ah, So it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard oh, chido, parece otro licazo. maybe they got tired of being soldiers and went looking for Necesito ver si se alcanza a ver bien todo. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old... Parece que sí se ve bien, ¿eh? Todo. You ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find about Qué bien se ve el juego, amigo. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Pero en serio, qué bien se ve el juego, compañero. La calidad, la fluidez, güey. Wow. No sé por qué no sacaron esto antes en PC, güey. I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a... Female company. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Wow, qué chiste se echó, compañero. El mejor chiste de su vida, güey. El mejor chiste de su vida se echó aquí el compañero. Oh, it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guy. I guess it's none of my business. That's right. Ah, mira, sí es cierto. Entonces sí lo sabía. Gio. Pensaba que solo andaba ahí diciendo algunas cosillas, güey. Talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. Como me gustaría jugar el 2, güey. Y poder transmitirlo, güey, pero es muy pesado para mi computadora ese juego. O sea, sí lo puedo jugar, pero transmitirlo no. Damn coyotes. What a waste of good meat. Not far now. You'll see the fort when you get to the top of this hill. Ok. Órale, va. Pues ya vamos a llegar, güey. Load up now. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. ¿Cómo se burla de John, güey? ¿Cómo se burla de John? Acércate a Fort Mercer. Órale, va. Qué buen juego, güey. Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! ¿Y por qué? Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody Oh. needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me?
You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well, Oh. Poor John. Vaya primera muestra de amistad, ¿eh? Vaya primera muestra de amistad, güey. Órale, va, vámonos. Pero sí nos salva la vida, ¿eh? Los pies, güey. Siempre me dieron un montón de risa los pies. Well, you're alive. so Todo lo demás se ve muy chido, güey, pero los pies se ven bien So, raros. how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Mierda, lo salté, güey. Mierda, lo salté, güey. Estaba cambiando mi configuración, güey, y lo salté, güey. Well, hello. Estaba cambiando la configuración en los botones traseros y lo cambié. Qué cagada, güey. Bueno, ni modo. Una cinemática que ya no se va a ver. Back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. Claro que sí. Es John Marston. Que la verdad sí fue muy tonto, güey. Toma. Órale, Bonnie. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. Let's make a tour of the ranch so you can get your bearings. Claro, me parece bien. Según yo íbamos para acá, ¿no? Espérate. Ahora sí. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Su propia tienda a veces. Le invirtieron un montón de varo, güey. En este lugar. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Come on, boy. Y aún así después la vas a olvidar, Bonnie. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad Ay. thing? You'll only get lost. Esta madre me fui para otro lado, güey. Me fui para otro lado, digo. Qué doloroso tiene que ser, güey. Cabalgar con una herida, güey. Órale, bueno, y sígueme contando. That's the barn over there. Paul built it himself when
Creo que hasta en el 2 puedes ver más o menos cómo iba desarrollando And here we are, toda back esta at the parte. house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaint Claro. from me, Miss McFarland. How do you do, sir? What are you waiting Sí, for? sí, ya sé, ya sé, ya sé. Ahí voy. No, pero pues no ve que tengo una bala atravesada. Entonces, qué doloroso tiene que ser, güey, ¿no? How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Siempre me dio mucha risa que Bonnie nos ayudara tanto, güey. Tipo de acciones casi no se ven. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do? Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Claro que sí. Claro que se ve hermoso. Vámonos, Bonnie. We'd best get moving. This is a dangerous time of night for us. Mi pobre John, güey, hasta cómo se sigue agarrando. Pero según yo sí se ve bien los subtítulos y todo, ¿no? Vamos a continuar, güey. Let's go. Keep your eyes open and try not to get yourself shot again. Qué le gusta, Vete la puñita ahí de que me dispararon, güey. Con una Thank you, Bunny. Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Las ganas de apretar el gatillo y su intuición femenina, güey. Bonnie era... Bueno, Bonnie sabía decir muchas cosas, güey. Era muy inteligente, Bonnie. God damn it, these rabbits are at it again. Come on, let's get rid of them once. Uy, esa bala... Queda otro conejo acá. Them rabbits Mientos. can be wily little critters. Mount back up. We should check out the rest of the ranch. Ahí está, güey, ahí está. We should keep Maté a moving. todos, There's still a ways to go. Ahorita voy a ver si puedo agarrar No sé si puedo matar a todos los coyotes igual. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. A lady of leisure. Damn coyotes are back. We can't afford to lose any more livestock. Kill them, Mr. Marston. Uy, me fui. Slow up. Nos quedan dos. Whoa. ¿Dónde está? Damn coyotes. You handle yourself well. I thought we was gonna lose some chickens for sure. Let's go. Nah, ¿cómo crees? Con John Marston. No se van a tragar nada, güey. Los coyotes. ¿Dónde estaban, güey? ¿Se habían metido ahí? Handle a rifle. It's something Claro I've que had sí. a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. This is you, Mr. Marston. Claro, muchísimas gracias, Bonnie, por traerme hasta acá. A ver, atar el poste. Y así a descansar, güey. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Vale, si quieres guardar la partida, duerme en la cama. Eso hará que pasen como 6 horas, ¿no? Si duermes te levantarás 6 horas más tarde. Claro, típico. También puedes recoger munición, sí, güey, ya lo sabía. Nivel actual de Dead A, 1 de 3. Toda partida, güey.
El Dead Eye. Vamos a guardar acá, güey. En el último. O normal 50, güey. Fuimos. Me encanta que puedas saludarlos a todos, güey. Es divertido. Mi pobre John igual así corriendo ya con su herida, güey. Todavía. Wow. Pobrecito, güey. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Extra scars. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Alexa, Hope you believe me when I say that it's volumen simply out of 5. respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as ¿Pero yourself qué está poniendo? Alexa, what the fuck? secrets, so as country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to tell you. ¿Cómo me gusta esta, cómo me gusta esta misión, güey? Won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. ¿Cómo me gusta esta misión, güey? Está buena esta misión. How we ride round these parts. ¿Cómo me gusta esta misión, güey? Está buena, güey. Igual era otro tutorial para que aprendieras a controlar el caballo. On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Ahora va. Let's go. No te preocupes, Bonnie. Eventualmente me alcanzarás. Hoy. Let's go. Voy a agotar el caballito, güey, si sigo así. Tengo que tener un poquito más de cuidado, güey. ¡Oh! Aplasté un animalito, güey. Vamos. Yo creo que igual con esa... Con esta mitad, güey, de estamina sí, sí aguantamos, güey. ¿Qué pasó, Bonnie? Pensé que hablabas demasiado, ¿eh? Pero no sabía que hablabas demasiado, ¿eh, Bonnie? ¿Cómo se nota cuando pierde velocidad, güey? En esos... En los puentes, güey. Nada más ya ni veo a Bonnie, güey. Ya no veo ni a Bonnie, güey, ¿eh? Me dejé bien atrás, güey. La dejé bien atrás, güey, a Bonnie, ¿eh? Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson.
Yeah, ¿Quién let's just do sabe? that, Miss McFarland. Puede que sí. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Vámonos, güey. Comisario Johnson quiere hablar contigo en armadillo. Pero primero vamos a hacer esta misión, güey. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take Claro, the claro. reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the driver's Exactamente, güey. Me arruinaría la reputación, señorita McFarlane. Miss You're looking much McFarlane. better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's relief. Va, vámonos, güey. There's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope. Voy a intentar ir lo más rápido que se You pueda. can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Me da mucha risa cómo le dice eso. Toma, amigo. Mira, no, la verdad no me gusta espolear tanto a los caballitos. On the side of the road, and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't Pero realize si pudiera, we were friends, Miss McFarland. Oh, pero si pudiera dejarle ahí presionado la A, I know that business with Williamson. no los spoilería tanto, güey. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. Pues sí, en eso sí tiene razón el Marston. Si tuviera otro tipo de... otra idea para poder salir de eso, otra opción, lo haría. Y tensa la verga, güey, toma. ¡Ay, se lo tiré, güey! Se lo tiré, güey. This is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Claro. Oh, mira, las patas, porque todo el juego podrá ser, podrá cambiar, podrá estar en otras plataformas, güey, pero sigue teniendo los mismos bugs, todo lo mismo, güey. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the polite to general him. store when you're done. Me encanta cómo da las órdenes, güey. Vale, va. Una carnalito. Adrenaline or pills, come see me. Adrenaline. Wow. No sabía que ya vendían cosas así en esta época, güey. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little Claro. company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Digo que me encanta, güey, cómo mete la pullita allí, güey, todo el rato. Todo el rato, güey. Ok. Ajá, bueno. ¿Qué onda, canalillo? Pero ahorita... Primero lo primero, güey.
el comisario. Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Apparently so. I guess because we're both in the business of the law. Muchas veces como escupe, güey. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. On what, you getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be ¿Cómo se decepciona el otro? Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright. But he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture... or- Me encanta cómo dice eso, eh. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon, need Pero shut me da down. risa cómo le dijo todo eso, eh. The gang that keeps murdering homesteaders out in the back country, and I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. Eres de los... ¿Qué, boa? Eres de los únicos que veo, You're a persistent little cuss, ain't you? de los protagonistas Things matter. de los juegos de Rockstar, güey, donde sí acepta las bebidas. The saloon's this way. Sinceramente. So who we looking for? Bunch of two-bit hoodlums, led by this fella called Walton. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. Esto es cierto, güey. La verdad es que este güey, el comisario, ¿cómo era Johnson? La verdad es que sabía hacer bien las cosas, güey, ¿eh? Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Ese chiflido estaba chido, güey. ¿Y el de Marston? Marston. Walton's our man. He spotted you. Stay on him, boy.
Que me ha visto, güey. ¿Cómo me vio, güey? Según. Vale, cabín. En las canciones, güey, que te este juego, buah, brutales, güey, Why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Cola Springs, Gap. Esto lo sabe bien el Marston, güey. Get around. Walton's the Robándose hace mucho dinero rápido, güey. Y la verdad es que sí, güey. Hace demasiado dinero muy rápido, güey. Ah, tengo ganas de volver a jugar el 2, güey. Qué buen juego era, güey. Hold up, Marston. He must be at the old Pleasance house. Probably best we take it on foot from here. Come on. Va. Órale, carnalito, quiero matar. Quiero disparar, güey. Looks like we got company, boys. Damn. Take cover. We'll work our way up this hill. Claro que sí, Marshall. Move up to that wagon on your right. I'll cover you. There's one minute. Ay, me paré y me dio, güey. Oh, amiguito. Justo me levanté, güey, y me dio el balazo, güey. Qué mamada, güey. No le di, güey. Y entonces... Get behind that outhouse. Ain't sure we seen the last of them. Who's that woman you brought with you, Marshal? It's just me and you, partner. Try to take him alive. Y si no quiero... Killing days are over. It'll be trial and the rope for you. Qué balazos, güey. Qué balacera, amigo. Qué buen juego era este, eh. Marston, why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Aquí voy a hacer algo muy cuestionable, amigo. Y feo, güey, pero necesitamos money. We need money. We need money, boy. Así que sí, voy a hacer algo realmente cuestionable, güey. Pero ni modo, güey, es lo que hay. La verdad es lo que hay, güey. Espérate. Antes... $31, güey. ¿Cuál es mi caballo? Vale, entonces este no es mi caballo. ¡Pum! Feel as good as I thought. Órale, dale. Coger plumas. Yo sé que esto es muy cuestionable lo que estoy haciendo, pero... hay que sacar piel y todo. Hay que sacar piel. Piel, carne y vender, güey. Necesitamos mucho dinero, güey. Sí, sí, ya sé que es... Esto es sucio, amigo. Lo sé, güey. ¿Vale? Yo sé, yo sé, yo sé, yo lo sé. Yo lo sé, ya lo sé. Pero ni modo, güey. Es algo que se tiene que hacer, güey. Pero que no se muera mi caballo, güey. Porque la última vez que hice algo así, se murió mi caballo, güey. Vale, ahí está mi caballito, güey. El de caballo. Aquí está otro, güey. Hay balazos por allá enfrente, güey, ¿eh? Vamos a ver si ahorita... Vamos para allá, güey. Vale, vámonos. ¿Tú qué pedo? Hay mucho... Mucho balazo, güey. Acá hay otro caballo.
Sí, el primer caballito que maté, güey. Ni modo, güey. Se tiene que hacer algo con toda la carne, güey. Con toda la carne y la piel, güey. Lo bueno de que aquí es que podías vender todo realmente, güey. Pero no me gusta, güey. No me gusta hacerlo. Siento feo, güey, pero pues ni modo. A ver, los valores escuchan como por acá enfrente, ¿no? Por acá a la izquierda, güey. Ahí están. My name's Jufo. Very grateful. There's much treasure here. You want map? I retire. Here, take map. You earn it. Thanks, mister. I could use a little luck. Y ahí está, güey. Primer mapa de cazatesoros, güey. No, espera. Cazatesoros nivel 1. Quería activar... Bueno, que iba a matarlo todo con el Dead Eye, pero se me acabó el Dead Eye, ¿eh? Qué lástima. Vámonos de acá, güey. ¿Cuánto dinero tengo, güey? $79. Salí muy tieso de aquí, güey, ¿eh? La verdad salí súper tieso de aquí, güey. Tengo que agarrar igual plantitas y todo lo que se puede encontrar por acá, güey. Luego van a servir, hasta para hacer atuendos o cualquier otra cosa, güey, va a servir. Me gustaría ir, pero con Bonnie. Bonnie McFarlane. Solís. Pasó. Vale. Aquí está la doña. They took my boy. My boy. Who did? He's missing. He's only a youngster. My boy is missing. Where? Who took him? Them people in the hills. Them hills. People in the hills. They took it. Can't the police force help? Pobrecita, güey. They can't even help themselves. Please, sir. My son is missing. I need your help. If I find him, I'll bring him back to you. Ah, mira. Hay un cartelito, güey, de ese bosque. Perfecto, güey. Ah, pero no lo puedo... Ah, solo me queda matarlo, güey. Yo no tengo el... Es lo que me gusta, güey, que puedes matar a estos, güey, y no va a pasar nada. Matar caballos sí, pero estos no. No pasa nada, güey. Cuando ya los agarras. Vale, a ver, quiero agarrar el cartel de fugitivo. Ah, acá está el fugitivo, me vale qué es lo que haga, güey. Órale, va. Caballito. Mapilla. Vale, vamos a matar unos fugitivos, güey. Me interesa cómo salta, güey, como si de veras. No importa, güey. A ver, carnalillo. Vámonos. Let's go. Vamos a cazar a unas personitas, a unos fugitivos, güey. Pero sí escuchar... Órale, ahí está. No te preocupes. Te vas a hacer mi recompensa. Bien. No subo. What?
¿Es en serio que me aguantó un balazo, amigo? Me aguantó un balazo, compa. Un balazo en la cabeza me aguantó. Dios, amigo, ¿qué es? O yo no le di chido, güey, o este vato estaba potente, ¿eh? Vámonos de acá, güey. Te chido pasar para lo de los antojitos gringos, güey. Pero supongo yo que eso ya será después, güey. ¡Ay! ¿Es en serio? Ah, qué cagaste, güey. Les di en el... Les di en el sombrero, güey. Qué cagado. A ver, amiguito. Dame tu dinerín. Vale, 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 vale. Ya puedo comprarme un lujito, güey. Y realmente sí es un lujito, güey. Vámonos de aquí, ahora sí. Ah, que vienen más, güey. Perfecto, ¿eh? Nah, ya estamos cerca de aquí, güey. Ya se van a acercar, güey. Fugitivos eliminados. ¿Qué onda, carnalito? Found that no good piece of dirt. Thank you. Gracias. Ahora, fugitivos muertos, ni modo, lo siento. Me hubiera gustado capturarlo con vida, pero no puedo. A ver, primero que nada... No. Asesino letal, güey. Fíjate. Los 4. Vale, y la carrillera, güey. ¡Uy! $125, güey. ¡Buah! Me quedé pobre, güey. Me quedé pobre, ¿verdad? $47, güey. Bueno, que para este tiempo, $47 era igual bastantillo, güey, ¿eh? A ver, voy a andar haciendo ahorita las misiones de Bonnie. Quiero hacer las misiones del ranchito, güey, para que nos enseñen más cosillas, ¿no? Antojitos gringos, güey. O sea, la verdad me gustaba, ¿no? Lo de los caníbales, güey, porque este es un caníbal. De acá es un caníbal. Me gustaba mucho la idea, güey. Creo que de aquí ya me iría más para acá, güey. Voy a intentar agarrar ese de los antojitos gringos, güey. Sí. ¿Qué? ¿Te vas completamente para allá, güey? No hay subida. Nos tienes que dar un rodeo, así que prefiero dar el rodeo mejor ahorita, güey. A ver, amiguito. Vamos a buscar las pistas, güey. Las pistas de Blue, güey. ¡Oh, me tengo frío, güey! Me tengo 3 minutos, güey. Completaste antojitos. Aunque completaste una parte de este encuentro, la historia no ha acabado. Vuelve a la comisaría más adelante. Ok. Gracias por decírmelo. Vamos, caballito, vámonos de acá. Ya lo sé, ya lo sé. A mí tampoco me gusta estar aquí. Vámonos, así que vámonos. Ah, ese güey está matando coyotes, ¿no? Un perro. Se andaba cazando a este güey, ¿eh? Pero está bien. Va a andar vendiendo la carne y todo, güey. Lo que a mí me gustaba de... Uy, no sé dónde estoy. Ah, sí estoy yendo bien, ¿no? Lo que no me gustaba del 2 es que todo el rato eran animales buenos o animales feos, güey. No sé, güey. O sea, tier 1, tier 2, tier 3, güey. No sé, era como castrocillo, güey.
todo ese tema de esos animales, güey. Era bastante castrosillo, güey. Si los querías agarrar, güey, las pieles y todo, necesitabas... Necesitabas intentar agarrar el bueno, güey, el que sí valía la pena, güey. Y no, realmente no todos valían la pena, güey. Solo para mí era lo castroso, güey. Dale, 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 dale. Espolea, güey, espolea, vámonos. Ah, tengo frío, la verdad me siento mal, güey. Yo creo que lo voy a dejar, güey, por acá, güey. Un pete de plantitas. Todo lo que se pueda, güey. Lo haremos, güey. Toda la carnita, güey. Tanto de conejos como de todo, eso lo que se pueda. Cazar, güey. Carne de coyote. Conseguir piel de coyote iniciaste el primer desafío de maestro cazador, güey. Maestro cazador, güey. A ver. Ahorita voy a ver cuál era ese de maestro cazador, güey. Órale. Está por aquí otro coyote, güey. Ahí está detrás, güey. Amiguito, gracias por venir hacia mí, güey, ¿eh? ¿Salió corriendo? No le di, güey. Ah, mira, pues sí le di a uno, güey. Sí le di un coyote, güey. Ah, la bestia, güey. Que sí le di un coyote, amigo. Está bien. Está bien. Ah, por aquí le apuntó algo, güey. A ver. Unas plantitas, güey, que había por aquí, güey. Hay una víbora. Una víbora igual le importa. Órale. Estamos haciendo de muchas cositas por aquí, güey, ¿eh? Eso te iba a decir, vi unos ciervos, güey, por aquí. Ah, que no se murió, güey. No le di. Bien, entonces, güey. Ojalá me hubiera gustado que todos fueran pum, 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 uno. Pero el único que fue de uno fue el otro, güey. El que iba saltando. O sea, el más difícil le doy, güey, pero no los más fáciles, güey. Vale. Esto del venado, esta sí se va a vender mejor, güey. La carne de venado, güey. Sí se va a vender un poquito mejor, güey. Creo que, ojito, no hay que acabar con toda la fauna, güey, porque si lo haces, sí desaparece, güey. Sí desaparecen con la caza excesiva, güey. Así que, vale, vamos a dejar. Ahorita voy a agarrar, pero ya después ya no, güey. En un buen rato ya no voy a agarrar, güey. Porque con la caza excesiva, güey, sí. Se va todo. Bien, entonces. Toma. ¿Qué necesitas? Plumas y de todo. ¿Qué pasó al lado mío? Ah, ya no veo el... Y creo que era un conejo lo que estaba al lado mío, güey. Vale, plumitas. Vamos a ver los desafíos, ¿no? Este es en diario, ¿no? Desafíos, tirador nato. Mata de un tiro a 5 pájaros en pleno vuelo. Comete desafío. Ok. Sobreviviente consigue 6 matrecas silvestres en Hennigan Estates en Chole Springs. Maestro cazador. Mata 5 coyotes y obtén sus pieles. Vale. Bien, como me encanta que puedas utilizar un montón el Dead Eye, güey. Esos son desafíos, güey. Que luego uno no se esfuerza en conseguir esos desafíos, güey.
Hey, no, y no me vas a dar ni las gracias, compañero. FSota, güey. Vale, pero aún así creo que completo lo del... Ajá. Completaste el primer nivel de desafío de maestro cazador, güey. Bien, entonces bien, 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 bien. A ver, está bien, güey, ¿eh? Para tener más información, consulta maestro cazador, selecciona desafíos de tu dedo dentro del menú de pausa, güey. Date. Diario, desafíos. Maestro cazador nivel 2. Mata 5 ciervos y despelléjalos. Pues en sí está... Yo no tengo Dead Eye. Yo no tengo Dead Eye. Me contará este, güey. ¿Este yo lo maté, güey? ¿O lo mataron... los coyotes, güey? Vale. Let's go, boy. Te iba a decir, oye, no manches, ¿dónde lo maté, güey? Vale, 5. Ay, ahorita yo hubiera matado a los 5, güey. Pero no. Ni pedo, güey. Ahorita yo hubiera matado a los 5, güey, pero ni modo, güey. No sabía que me iban a poner ese retillo ahorita. No me gusta... Ah, que huele es otro ciervo, ¿verdad? Ahorita voy a ver cuántos tengo ya, güey. El maestro cazador, güey. Necesito igual... Dale a cuervitos, güey. Mira, ahí hay cuervos, güey, en pleno vuelo. ¿A qué le apuntaste, Marston? Tirador nato, güey. ¿A qué le diste, Marston? ¿A qué le estabas apuntando, Marston? Sinceramente no sé a qué le apuntaba, güey. Apuntó algo a través de la pared, güey. Siento mal por... Me siento mal por los ciervitos, güey. Sinceramente, güey. ¡Oh! Gracias, compañerito. Día ocupado, güey, ¿eh? Día bastante ocupado, güey. Carne y todo, güey. Está perfecto, güey. Carne de caballo. ¿Por qué? ¿Por qué huyen de mí, güey? No sé, o sea, ¿haber dicho algo mal, güey? ¿O qué, güey? ¿Pero por qué huyen de mí, güey? No entiendo por qué huyen de mí, güey. A ver, me faltan unos ciervitos, güey. Voy a ver si los puedo matar, güey, ahorita. A los ciervetes, güey. O al menos a otro, que es el que falta, ¿no? Ok, se chingó otro caballo, güey. Necesito otro ciervo, güey. A ver, diario, desafíos, tirador. Mata de un tiro a 5 conejos. Mata a 5 ciervos y despelléjalos. Buah, no, yo pensé que me faltaba uno, güey. Pero nada, me faltan más, güey. Bueno, pero luego lo haremos, güey, porque ya hice una matanza por aquí, güey. ¡Pum! ¡Oh! A ver, vamos a vender, güey. Vamos a vender cositas, güey. Tabaco, güey. ¿Qué onda, carnalillo? A ver, hablar. Carne de venado. Te vendo todo. La ornamenta. La piel. Carne de coyote. La piel de coyote. Y carne de ciervo. Ah, solo es una. Piel de serpiente. Vale, ahora le toma.
En piel de caballo. Carne de caballo. Y ya tengo. ¡Buah! $200, güey. Mapa de superviviente. Hennigan Steed. Aceite de víbora. Ah, I'd say you got yourself a bargain there. igual. Me fue un placer hacer negocios con usted. Hello, friend. Dale, 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 rápido la misión. Ahí está. Última misión, güey. Me siento un poquito mal, güey. I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Tal vez, güey. Oh, Tal vez. call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Hey. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Hey. In this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute, and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've Y lived. después todo lo que sufrieron en el Red Dead Redemption 2, güey. Wow. Taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way, But you killed people. sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. ¿Qué va eso, güey? ¿Qué necesita? ¿Dinero? To take out the herd to pasture. Sure. Órale, va. Point me in the right direction. ¿Cómo me cae bien Bonnie, güey? ¿Cómo me cae bien Bonnie, güey? Súbete al caballo, vale, 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 vale. Ya voy, ya voy. Right. Are you ready to learn how to herd some cows? Sí. Órale, Bonnie. Tardas mucho. Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. Hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. Not so sure about that, but thank you. Yo tampoco estoy tan seguro de eso, ¿eh? Pero gracias, Bonnie. Se aprecia mucho. A ver, aquí viene en la parte difícil, güey.
No tengo que poner acá, güey. Órale, órale, órale. Vamos. Estas misiones son más normalonas, güey, ¿sabes? Órale, 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 órale. No quería que dijera eso. Me pretende que hace lo que... pretende que sabe lo que hace. Vale, pero es que no sé por qué, güey. Aquí en esta versión, güey, se me hace más difícil guiarlo, güey. ¡Órale! ¡Órale, pues ahora, pinches vacas, córranle! ¡Órale, órale! ¡Vamos! Condenadas vacas, güey, no me hacen caso. ¡Órale, cómo van! ¡Vámonos! Mucha otra víbora por acá, güey. Otra serpiente, güey. ¡Órale! Apresúrense. Bueno, al menos fue un poquito mejor, güey. La última vez se quedaron paradas como 3, 4 veces, güey. Ok, esta es más fácil, güey. Ahora estas me importan un bledo, güey. Estas sí me importan un bledito, güey. Órale, órale, órale. Ya lleva Pony. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Bien, muy bien. Vientos, 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 güey. Ahí estamos. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that, or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. Creo que lo voy a dejar. Lo voy a dejar por ahorita. Me siento un poquito malo, güey. Ay, a ver si ahorita en un ratito me siento mejor, güey. Me tomo unas pastillas o algo y a ver qué pasa en una hora o algo así, güey. Así me siento un poquito mal, güey. Ay. Vamos a guardar y hasta acá. Por hoy estuvo bien, güey. Y ya por hoy estuvo bien de tanto Red Dead Redemption. Amigos nuevos, problemas viejos. Ay, güey. Aurora, uy, hola Aurora, hello. Ay, pero es que voy a cortar en vivo, me siento un poquito mal. Voy a regresar tal vez como a las 11 o al mediodía. Pero bueno. Bueno, vamos a dejarlo por acá, bandera. ¿Sí? Nos vemos. Lo siento, Aurora. Ya llegaste cuando iba a cortar. Sorry, nos vemos. Descansar un ratito, me siento un poquito mal.